Et quand nous rentrons dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous pouvons nous asseoir et nous continuons. C'était un meilleur moment que nous avons partagé ensemble. Pour ce qui concerne la prière, c'est une partie de la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous croyons la parole de Dieu. Mais nous devons aussi prier. Quand nous prêchons, c'est nous qui prêchons. C'est que Dieu nous parle. Mais quand nous prions, là c'est nous qui parlons à Dieu. Et nous parlons ce que nous croyons. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, dans cette affaire de la foi, dans cette affaire de la parole de Dieu, la parole de Dieu a la place primordiale. Si vous mettez de côté la parole de Dieu, même si vous priez, ça sera comme un groupe de prière. Nous devons aussi prier. Et notre prière doit être différente de ce que les dénominations font. Tout le monde prie Dieu. Tout le monde crie Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas la même adoration. Parce que nous prions sur base de la parole de Dieu. C'est pourquoi pour nous, quand nous prions, nous confessons notre foi. Quand vous entendez quelqu'un qui prie, vous pouvez savoir cette personne à quelle profondeur dans sa foi. Une prière de 5 minutes. À 2 minutes, vous n'avez plus de paroles à dire. Mais c'est vide dans ton cœur. Non, c'est vide. Vous n'allez pas discuter contre cela. Nous parlons de ce qui est dans notre cœur. Et Jésus-Christ se dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire les choses que tu vas dire dans la prière dépendent de ce qui est rempli dans ton cœur. Même dans les rêves, même dans les visions. Mais qu'est-ce qui occupe ton cœur? Mais tu passes tout le temps, toute la journée en faisant quoi? Qu'est-ce qui occupe ta pensée? Mes frères et sœurs, reconnaissez que Dieu est esprit. Et il a dit qu'il faut que ceux qui l'adorent doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. L'esprit, il s'agit de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ, la parole. Jésus-Christ, lui, il a dit, je suis la vérité. Tu ne peux pas prier Dieu de la manière dont lui il veut, en mettant de côté la parole de Dieu.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole a créé toutes les choses que nous voyons. Visibles et invisibles. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont invisibles. C'est ça que Dieu dit, non? On peut relire cela. Jean chapitre 1. John chapter 1. Verset 1er. Verse 1. Non, c'est Colossiens. Colossiens chapter 1. Voilà que tu dis qu'en lui habite. Oui, Colossiens chapitre combien là? Chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er dit Christ est l'image du Dieu vivant. Colossiens chapitre 1er. On peut commencer à... Oui, ben, on peut prendre d'abord le verset 20. Voilà, verset 20. La parole de Dieu dit... Ouais. Il a réconcilié toutes les choses avec lui-même, par lui. Verset 20. Namuli wene. Oui, Balatampo 19. Pakuti muli wene. Emwa abekelwe ukwikala umwisiro onse uwabulesa. Namuli wene ukuwikishisha kumwine ifintu fyonse. Ifya panonse nefya mumulu. Est-ce que nous avons déjà vu les choses qui sont au ciel? Musheto alimunapo ifintu ifya bakumulu. Qui a déjà vu les choses qui sont dans le ciel? Nani wamunapo ifintu fya kumulu. Même sur la terre. Il y a beaucoup de planètes. Beaucoup de planètes. Même la science a expliqué cela. Les scientifiques continuent à découvrir les planètes. Il y a beaucoup de planètes. Et personne ne connaît le nombre de planètes qui existent. Mais Dieu les a créées pour lui. Il a pris seulement la terre. Parmi toutes les planètes, il y met l'oxygène. Il a fait que l'homme vive sur la terre. Une planète. Parmi plusieurs planètes. Il y en a beaucoup de planètes. There are many planets. But only on earth, that's where God put the oxygen. Mais qui a déjà vu les autres planètes? Personne. Et Dieu dit, les choses visibles et les choses invisibles ont été créées par lui. C'est qu'il y a des choses invisibles, mes frères. La science a confirmé la parole de Dieu. Regardez ici on est. Dans cette salle ici. Joe Biden est ici. Joe Biden, président de l'Amérique. Qui veut voir Joe Biden ici? Qui veut voir? Qui veut voir Joe Biden, le président des États-Unis? Qui veut voir maintenant? Je pose la question, répondez-moi. Si vous voulez le voir, levez la main. Si vous voulez voir Joe Biden, le président des États-Unis, maintenant, et ce qu'il est en train de faire maintenant,
nga mulefo kumona president wa ku America Joe Biden nefi ale chitale lo apape ne padikano wakashita. Si vous voulez le voir, levez la main. Nga mulefo kumona imieni ukuboko. Même sa voix, nanguishi widiakwe. Vous pouvez l'entendre. Kuti mwali umfwa. Si vous voulez voir ce qui se passe au Zimbabwe, nga mulefo kuishile file chitukwa ku Zimbabwe. C'est possible. Kuti fyatitikwa. Tout est ici dans cette salle. Mais il faut quelque chose. Il faut quelque chose pour vous connecter à cet invisible. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ces voix-là. Ça veut dire que ces voix n'existent pas. Non, ces images sont là. Les voix sont là. Mais il te faut un instrument qui va te mettre en connexion avec le monde invisible. Ce qui va faire l'invisible devient visible. L'antenne. Il faut avoir l'antenne. Il faut avoir un réseau, network. Si tu te connectes maintenant avec un réseau, avec l'antenne, tu vas entendre toutes les voix qui se passent aux États-Unis, en Chine, au monde entier. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une mythe. Nous ne sommes pas dans une imagination. Nous sommes dans une réalité. Dieu est là. La guérison est une réalité. Oui. La guérison. La puissance de Dieu est une réalité. Les visions sont des réalités. Parmi nous ici, Dieu a donné des dons aux hommes. Mais les gens n'ont pas le réseau. Les gens n'ont pas d'antenne. Peut-être qu'ils ont des réseaux mais n'ont pas d'unité. Recevez les unités. Soyez connectés au monde invisible. Le monde invisible, c'est ça la présence de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthians chapter 12. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthians chapter 12. Je peux lire en anglais d'ailleurs. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 12, oui. 1 Corinthians chapter 12. Le verset là, il parle des dons de l'esprit. C'est verset 9. C'est où? Oui. Verset 4. Il y a diversité des dons, mais le seul esprit. Mes frères, Jésus est déjà mort au calvaire. Jésus était mort avant que nous naissions même dans ce monde. Jesus died on the Calvary before we even exist on earth. The message of the hour. God sent William Branham. He preached the message. He finished his mission. And he died in 1965. He did his work. Since the day of Pentecost, the Holy Spirit came down. Roho Mtakatifu ayarudia kumbingu. Roho Mtakatifu ayarudia kumbingu. Engari pa dunia. Kama umuexperimente. Haina mambo ya Mungu. Ni mambo yako wewe mwenyewe.
Angalia kuko mahubiri mwa tabernacle hapa sasa. Kuri amashimikiro matabernako ya lelo. Bego na hubiri asema wakati ya miujiza. Pale shimikiro kutinshita shami fya fisungusho. Wakati ya kuexperimenter ma don spirituel. Inshita ya kusonda kufya bupe fya kumupashi. Ni kumwisho. Fikesa titiko afye kumpela. Fya kumwisho kani? Impela nshi. Leo hii kumwisho kani tena frère? Non, il lo pano, l'impela nshi mule fire. Aujourd'hui, il est lo. C'est le moment que chacun expérimente le plein évangile. La repentance ne devrait pas être une prédication. On ne doit pas commencer à prier. Repentez-vous, repentez-vous. Ça doit être une vie. Ça doit être une expérience. La justification n'est pas une prédication. C'est une expérience. La sanctification n'est pas une prédication. C'est une expérience. La nouvelle naissance ne sont pas des prédications. Ce sont des réalités. Les réalités divines. Des choses que chacun doit expérimenter. Je vous donnerai un nouveau cœur. Ce n'est pas une prophétie aujourd'hui. Nous lisons ça dans Ézéchiel. C'est une prophétie. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Ne prenez plus la Bible comme une prophétie. Il y a des écritures déjà accomplies. If you can read again Malachi chapter 4 today. I will send you Elijah the prophet. Ile mambo ishakuisha. Elijah the prophet came already. Kama uyamwamini, ni wewe kumuleta. Le baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience. Chacun doit expérimenter qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Frère Chanda, la parole de Dieu dit dans Jean, Romains 14, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bon, celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Christ. L'esprit de Christ, c'est une vie. La vie est visible. La vie n'est pas une imagination. 1 Corinthiens chapitre 12 que nous lisions là. Il y a diversité des dons. Dans la pluie de l'arrière-saison. Non! Ça, ce sont des expériences que l'Église doit vivre aujourd'hui. Qu'on ne vous mette pas en retard. Un homme que Dieu envoie. Quand Dieu envoie un homme, il lui donne le plan. Toi, tu es enseigné de quelle école? Tu entres aujourd'hui dans une école pour enseigner. Un bon enseignant doit d'abord demander, bon, nous sommes à combien de temps de la fin de l'année? C'est dans quelle classe? Quelles sont les leçons? Quelle est la prévision des matières? Sinon, tu vas enseigner en grade 9 les leçons de grade 1.
Il y a des gens qui font ça. Des prédicateurs que Dieu n'a pas envoyés. Dieu n'a jamais fait un faux prédicateur. Il n'y en a pas un faux prédicateur envoyé de Dieu. Dieu ne fait pas de demi-pasteurs. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Soit tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Hakuna position à pakati. Non, non. Soit Dieu t'a envoyé, tu prêches les paroles de Dieu. Frère, nous dire aujourd'hui, les dénominations, nous sommes déjà sortis. Sortez du milieu d'elles. Nous sommes sortis du monde, des traditions, des coutumes, des églises. Et aujourd'hui, nous devons sortir même des tabernacles. Frère, n'invitez pas les gens à venir au tabernacle pour être sauvés. Le salut n'est pas au tabernacle. Le salut n'est pas au tabernacle. Le salut c'est en Jésus-Christ. La pure vérité. Ne forcez pas. Si vous avez vos cousins, des membres de vos familles who don't believe the word of God, tell them the word of God. Unanageuzaka muntu ni Mungu. Utamvunja mtoto yako bule. Ukesafuna ulapofia umwana obe apafye. Wewe upende kwenda kanisa wewe. Iwata urefoko kurukuta kutu. Ukuna muteswa. Ule mchusha fye. Cha wewe kufanya. Icha kuchitaiwe. Umwombeko Mungu. Mupepele kolesa. Yesu alisema. Yesu watile. Hakuna muntu atakuya kwangu. Takulu ingesa kuline. Kama baba shimukokote. Tata ngatamutintile. Pa muntu kwenda kwa Yesu. Pakutu muntu aye kuli Yesu. Paka kama Mungu anamkokota. Anofielesa ewa mutonsa. Tuneshaka batiza ba frère ba mingi mu tabernacle. Alibatisha inkashi na bamuni na bengi mutabanako. Leo beko mu dunia. Ilelo bali muisonde. Mungu ashokolake muntu leo. Le sata pususho muntu akalelo. Kesho na mupotesha. Mailo amfya. Kesho kuta na mokola tena. Abili masosha mupususha. Mungu ana comédien. Le satewa ma comedy. Kama na kokola. Ngakupususha. Unaokolewa. Nishina kupusuka. Amen. Hapana kumsaidia Mungu. Mwilesho kula mwafirisha lesa. Hapana kufanya sambla sa ushakokolewa. Elo kabiri winasta pati walipusuka. You want to invite someone. Oui. Unaita muntu. Waita ko muntu mo. Akuye ukanisa. Ese church. Ne lui donne pas de conditions. Oui, mupela ma condition, mupele fi popé. Non, dans notre église. Il faut mu church mu Yesu. Atuvalaki ma pantalon. Atufala matoloshi. Atulipentake. Atuipenta. Sabi le tunaenda ukanisa? Apatura ku church. Wivivule. Fifule. Kama wivivule. Kata ufifulile. Badiakre batakutosha inje. Badikto ni male kusunkila panse. Unamuloka. Wa mulowa. Umwacha kwe paka vile. Muleke ese fyo finali. Akutane na neno. Esa punkare ne chebo. Kama Yesu anakutapikisha nzambi. Le Yesu ngale ngo kutuluke urubembu. Kama unaitapika. Ngawaluluka. Na hamu ya nzambi anachomona hamu. Nechira kachesambi achifumyambo. Ule mwanamke msharati. Ule mwanakashi ule. Alikutanaka na Yesu. Alikumene na Yesu. Alikuwa msharati. Alichirende. C'était sa vie. Echari life yakwe. Pale alikutana na Yesu. Ile bakumene na Yesu. Kuanzia pale. Ukutampa pale apene. Yesu anamwambia. Yesu amwebera kutila. Femme. We mwanakashi. On l'a accusé. Bali mu sosele bali mwebere.
On l'a accusé par des hommes. Oui. Maître. Master. C'est toi la loi. Que dit la loi? Cette femme, on l'a attrapée en flagrance d'adultère. Sasa mwanamke anafanyaka busharati yeye mwenyewe. Bale bapipo abakwe bien. Abantu tabari bwino. Mwenzabo mwanaume banamukimbisha. Banabama paka mwanamke. Banamuletea Yesu. Nokumuletela Yesu. Yesu ni Mungu. Yesu ni Lesa. Hébreux chapitre 4 verset 12. Hebrew chapter 4 verse 4. Neno ya Mungu ichebu cha kwalesa ni mupanga ya makari mbili. Lupango lwa tokonse kubiri. Huku makari ukuna lutwa na huku makari nokuna lutwa. Seke unapasha kuyua namna kuibamba. Kanshi filo kuchenjera pa kuikato lupanga. With a scripture from the Bible. Huku mama amalembo muri Bible. With a scripture. Avec une écriture biblique, tu peux aller commettre adultère avec. Avec une écriture de la Bible, tu peux escroquer les gens avec. Le diable était allé devant Jésus avec il est écrit. Il a dit à la parole. He spoke to the words. Il est écrit. What the devil said was true. But Jesus anamwangalia. Hello Yesu amulolesha. Wewe mhubiri wewe. Wewe kashimikira hiyo. Wewe frère wewe. Wewe brother. Wewe sir. Wewe sister. Ile unasema. Hicho waso sana. Inaandikiwa ndio. Chari lembwa kwena. Mais esprit. Lelo mupashi. Ile ko yulu yako. Uri pali iwe. Ni ya faux. Wabufi. Il est écrit. Chari lembwa. Yesu anaangalia. Yesu alolesha. Anamsoma ndani. Amubelenga mukati. Anaangalia sema hata il est aussi écrit. Wewe huyu mwanamke mwenyewe je? Noma huyu mwanakashari chani. Eko ye mwenyewe je? Arifi utasangwa shani eka. So oh. Jésus regarde les accusateurs. Lesa alolesha bale mushinina. Jésus. Yesu alolesha bale mushinina. Il dit OK. Vous l'avez accusé. C'est lui qui avait écrit les 10 commandements. C'est lui. Sur les tables. Dieu sait écrire. Aliandikaka pa maibwe. Il est ma 10 commandments. Anaandika pa maibwe. Il est shiku. Kilole yake moya moya. Anaandika nayo chini. We. Iwe. Jana bushiku. Mailo bushiku. Ile juma ilipita. Uyu mulungu wafumineko. Ile mwezi ilipita. Uyu mwezi wafumineko. Ile mwaka. Uyu mwaka. Mu 2008. Mu 2008. Ile mambo rifanyaka. Imilandu wakitire. Kama leo banaiyua. Nomba lelo nga bayishiba. Kile mukanisa batakutoshamo. Bushe bale kufumyamo. Shibatakutosha mukanisa. Tari banakufutamfya na iwe. Wewe na wewe. Iwe na iwe. Unawako muchongea huyu. Waisa mkumushino uyu. Ile juma ilipita. Uyu mulungu wafumineko. Kwako kunyumba mbele. Kuunganda kumobe. Shura madawa. Tano kwato imiti. Bantu abayuachi. Abantu tabayishiba. Ule mtoto wa pili uko naye. Uri omwana wa bubiri wako ata. Chaina wa bwana wako munyumba. Tari te wa mulume obe munganda. Me bwana wako ashayua. Lelo mulume betayishiba. Kila mtu anaanza kusoma hapo mambo yake. Kila umomo ale berenge milandu yakwe. Anaangalia. Alolesha. Banaona yangu. Tata pano. Wapi anaangalia. Wa bubiri. Anaona yangu. Mwanamke anabakia yeye moyo. Mwana kisa sangwa ek. Jesus told her. Elo Yesu amwebele. Bale bali kuchongea beko wapi? Abakira kushini na bali kwi. Ile wakati mwanamke alikuwa chini na ria. Ni shumwa na kashari pansha lelo sha. Bati yake. Ishuko lyakwe. Bale muchongea kwa mwenyewe wokovu. Ba mushini na ba ya musosela kwipu umwine pusukilo.
Kama rumpeleka ku police. Ngaba mutwele kukapokola. Kama ringiaka mu prison. Ngaringire mu prison. Bari musukuma pa kwa mwenye Mwokozi. Sasa waya kusukira kuni yule weneka pususha. Yesu anamwangalia. Yesu amunonesha. Yesu ashikumwambia akasema acha usharati. Yesu tamwebera kutira reko buchende. Jésus n'avait pas dit à cette femme ne vole pas, ne commets pas adultère. Non, il a dit femme, va, ne pêche point. Où les mamans analamuka pale, justification, sanctification, départ. No, kuya. Abaya mutayaka tena mu Bible asema bali baamba tena. Abatala munu murapoti na kabiri bali muiketemo. Pourquoi? Pamulanduanshi. Elle a entendu la parole de Dieu face à face. Pantu ari ufire tebu chakwale sa face to face. Mes frères et sœurs, ba munina na bankashi. La parole de Dieu. Sumini shelu kuti chebo chakwale sa. Chingila mu mitima Yesu. Yo inyewe. Ichi nefye cheka. Ichi inachila bombo mulimo wa chiko. Yesu anafika kwa Lazaro. Yesu afikira kuri Lazaro. Kaburi ya Lazaro. Kunshishi. Ni nini pale? Ni shapo. Nafwa. 4 ilo ye Lazaro afiro bushikubantanshi. Tari bali shibe. Yesu aliuwaka. Asema Lazaro anakufa. Ukuti Lazaro nafwa. Lakini lelo alikuwa wapi? Alikwi. Alianza kuona. Alemona. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Yesu ni lesa. Do you believe that Jesus is God? Mshemna mteketrati Yesu Kristo ni lesa? Aliona. Alimwene. Pale Lazaro alikufa. Alimwene nefye Lazaro alefwa. Ashikwende. Taile. Yesu rafiki yako anakufa. Yesu chibusa hobe nafwa. No. Awe. I'm busy. Ndi busy. He knew. Alishibe. Aliachilia mambo ikawe. Aliloleleko alilekeleshe kutimila ndushikokoleko. Siku ya kwanza. Bushiku bwana namba 1. Ya pili. Bwana namba 2. Ya tatu. Wa 3. Espoir ya bantu yote inaishi. Ne subiro ya bantu bonse lyapwa. Lazaro anaoza. Lazaro abola. Mes frères et sœurs, hii tunanihubiri haina histoire. Ni mambo inapashwa kila mtu ai-experience. Mila ndio mtu onsafiro kusondako. Kama haupate emo kyako leo, ngata usangira mwechobe akalelo. Mkosa aina ya Mungu. Ubwafya tegwa taburi kuri lesa. Kosa ni yako wewe mwenyewe. Ubwafya chirubo wewe mwine fye palobe. Yesu anafika kukaburi. Yesu afikire kunshishi. Eko wapi? Mumushika wapi? Pale. Nikwisa mamushika tapo. Bon. Kanshi. Mutoshe po kiribwe. Na mufumyepo kiribwe. Juro ya muntu. Pantu umutima wa muntu. Ni waribwe. Umutima wa muntu pantu wari kosangebwe. For the Spirit of God to act. Kile pakutumupashi wa kwalisa ubombe. Alila kaka ye mwenyewe. Alila ile. Asema tatoshaka ndani yenu luro lwa luribwe. Atikafumya mulimo chimutima chebwe. Mutoshe kiribwe. Fumyeni pwedibwe. Bane kitosha. Basesha. Yesu alisemaka. Yesu atile. Ashikusemake Soul of Lazarus. Taso silokutira. Wemweo wakwa Lazaro. Return. Isa. Spirit. Wemupashi. Come back. Isa. Muscles. Return. Iseni. Minofu muungane. Ne minofu iseni muilunde. Yesu alisemaka. Aso selefu kutira. 1 word, 2 words. Niso selefu ya shibidi. Lazaro. Toka. Fuma. Ile parole. Ilwe shiwi. Paka ile tu. Idoni nefyerieka. Moya. Limo fye. Moya. Limo fye. Moya. Limo fye. Ilitosha spirit. Yale tere, yale ngire umupashi wise. Kule rikuyaka. Ukuleto umupashuko wali. Inarudia. Wabwela. Soul. Inarudia. Wabwela. Minofu ilikuwa ya koza. Minofu ishalishabola. Inakuwa ya bien. Shaba shisuma.
Mumacho mulikuwa musha kutoboka mubi. Mumenso mwali na mutulika mulando mititi. Paka ile parole mo. Ila ne fieshi bidimo. Il eneya. Yali kwana. Hey. La même parole que nous croyons. C'est elle qui nous justifie, qui nous sanctifie, qui nous baptise du Saint-Esprit, qui va nous enlever, qui nous délivre et qui nous jugera. Ce qui nous importe. Marie, l'ange Gabriel vient. Malaika Gabriel alishile. L'ange lui a seulement dit tu enfanteras un fils. Qu'est-ce que Marie avait fait? Marie a titreshani. Marie fangani. Marie a titreshani. Anaanza komba. Ale pepa. No frère pakuzaliwa mara ya pili. Munina pakutu fyalo elibiri. Il faut komba sana. Kiroko pepa sana. Bongo. Bufi. Pakuzaliwa mara ya pili. Pakufyalo elibiri. Il faut kwanza kuimba sana. Kuimba sana. Bongo. Bufi. Pakupata Saint-Esprit. Pakupata mpasho wa mshiro. Il faut kwenda kuomba mupori. Kulewa ya pepa mumpanga. Bongo. Bufi. Paka parole moya. Ishu ifye limo. Dieu fait toutes les choses par sa parole. Lesa chite fit fionso kupitira muchebo chakwe. Maria. Alisemaka. Asoselo kutila. Inifanikie. Na achititwe. Miye ine shiwake banaume kama ushakuiwaka mwanaume ngawalishi bapo mwaume mbeko ya Mungu haitaingia. Mungu anapenda yeye akwe wa kwanza. Kama Maria alichangaka Mary ngari sanshishe mbeko yake ya Joseph Joseph na ile alipataka pokelele abikutaka kuzala Yesu parole Yesu ichebo pour que Yesu azaliwe pakuti Yesu afyalwe. Maria alisemaka Mary atile shiwe mwanaume shiwa po mwaume ine sir sister frère munina pako expérimenter puissance ya Mungu pakutu sonde kumaka ya kwalesa unapasha ukuye vierge ukirokuba na kisungu tosha mawazo yote fumya mapange yose bile vyote bankambo yako balikuambiaka yonsefyo banokokulu bakwebele fikolwe bile vyote banasemaka mu familia yenu yonsefyo musosa mulupwa lwenu kama binachana neno ya Mungu kafya kusana ne chebo cha kwalesa ubitupe inje bose kunse kama unavichanga kawafi sansha hautaonaka puissance ya Mungu tawaka mwenepo amaka ya kwalesa utatoka mwi kanisa ukafuma muri kinwe church unaenda kule wayoko kutafuta moto ukuyafayo umuliro umuliro aina mukibumbashi tawaba mukikulwa moto umuliro aina ndani ya muntu tawaba mu muntu moto umuliro ni Yesu Kristo kama woko naye nganao kwatecho shutakuwa témoin ukabente mufamii yenu ukabente mulupwa lobe ile mambo iko mufamii yako yemila ndio ba mulupwa lobe bankambo yako ifikolwe fyobe bamuyomba yako bayama obe bakuza yenu aba fyala benu banachekaka balaseka jua ile mambo yako mpamula ndio amila ndushobe weye pamula nduwe iwe wine we shinjoka le katoto mu nyumba ya Naamani tairi iwe ulikuwa tikaraka naka nono Mungu ndakwa Naamani alikuwa mpagano Naamani ali musenshi ashikuyi wake Mungu wa Elia taishiwele sawa kwa Elijah ashikuyi Mungu wa Israeli taishiwele sawa kwa Israeli na Mungu alifanya mu nyumba ya Naamani no bale sati dokutira Mungu ndakwa Naamani mukwe katoto tu musangwe mufyaka na nono kakatana kale kana yuwa Mungu wa yakweli ishiwele sawa chine konjo kalimwambiaka mfalme kareka ebele ifumu mama mami mwambie ko papa ebeni ko batata kule kwetu kulia kumyesu kunekalaka profeti wa Mungu wali bakasesema wakwalesa fe bamunina Mungu anaitilizaka bantu lesa abomfya abantu Mungu ashifanyaki maji lesa tapanga magic Mungu anaitilizaka bantu lesa abomfya abantu kama mko na imani yasema Mungu eko hapa ngatakuti mariko techiteketelo otilesa to alikuwa tapano nani na mimi yasema Mungu eko hapa nani uteketele pono otilesa ali papano fe
Mbingu iko wapi? Ngo mulu likwi. Mbingu iko wapi? Umulu likwi. Ni umuyulu. Mbusheni umumulu. Kama unapanda fize. Nga wanina mizao. Unapanda yulu. Waya kumulu. Unafika yulu. Wafika pa mulu. Ukiangalia tena yulu. Nga walosha pa mulu. Unaona tena dunia hapa. Watampo kumone chana. Yulu. Pa mulu. Mbingu iko wapi? Kasho mulu wabakwi. Ni wapi? Ni ipi? Kama hii masauti yetu. Nga chakuti ayamashiwi Yesu. Pale tunaombaka. Alo tupepa. Ukiombe. Nga wapepa. Jo kumbingu batashikia. Alo kumulu bakonfwa. Chini mbali sana. Ni stari kutali. Ifo kulalamika nguvu sana basi. Ndio punda pakalamba sana. Jo pale banatulalamisha kama madhehebu. Ya! Eto mumabutotelo balanda pundeni. Hata unalalamika sana. Nangu walipundira pakalamba. Ili makelele yako haitafika kumulu. Icho chongo chobe teti tifike kumulu. Yesu alisema nini? Yesu atile. Kama unatafuta kuomba. Wale foku pepa. Ingia mu nyumba yako ya ndani. Ingila munganda mumobe mukati. Haina mambo ya shambre ya kushe. Mu chipinda cha kulala kwawe. Nyumba yako ya ndani. Inganda wabe ya mukati. Asema les lieux secrets. Ekwati nchende ya nkama. Ile mashambre yetu, ma bedroom yetu. Ayama bedroom yetu. Haina lieu secret? Tenchende ya nkama. Haina lieu secret. Tenchende shankama. Kila muntu. Kila umo. Eko na lieu secret. Kwa tenchende yako ya nkama. Muro yako mule. Mumutima obe. Unaweza kusema muro. Kuti wasokutila mumutima. Ata autoshe sauti. Nangu taufumishe shiwi. Inafika kumbingu. Kumuru chafika. Frère. Sema tena. Kuti nangu wa pepela mukati shiwita lilefuma. Lelo kumuru cha umfiko. Kumbi umulu ni kwisa. Kanshi kumulu ni kwi. Umulu mumitima Yesu. Umulu mumitima. Mule ndani njo mbingu yako. Mukati kobe mumulu obe. Et dans le cœur. Mumitima. Aine kiki munofu. Te munofu. Non. Esprit. Umupashi. Aina hii munofu ya bana. Weye pale wiko. Apwa poli. Hauna paka hii minofu. Tawa bafie minofu sheka. Uko muntu wa kiroho. Uli muntu wa kumupashi. Paka hapa wiko. Hapa penuli. Kumbingu. Na kumulu. Kuko muntu mwingine paka sawe. Kuli umuntu uli finofine waba. Unakufa tu pa. Wafafya papele na mpa. A la seconde. Mu second. Anaaba. Na ukakala. Unaenda mwili yako ingine. Wanomba mumulu. Mwili. Muri yo mubiri. Amuna mateso. Tamwa abokuchula. Amuna kuria. Tamwa abokulosha. Amuna njala. Tamwa abensala. Kama bantu bale basha kufwa. Ngachakuta abantu abafwa. Ba frère yetu. Ba munine fwe. Ba sœur yetu. Nenka shishesu. Bale basha kufwaka. Abafwa. Kama bale tuangalia vile tune baria. Nga batulolesha tune balosha. Bana tushanga. Bala papa. Mwe. Mie nitoke huko. Inemfume kuno kondi. Nirudie kule kubaridi. Ukisa bakira kumpe poko. Nianze kuvala mipila. Ndiye fala masweta. Nianze kuvala tena makurifika se baridi. Ndiye ifimbe fya kufimba pantu kuli mpepo. Njo mufuashi bakwenda mu. Munchende tulefwa kwa twaya. Mes frères et sœurs. Ba muna na bankashi. Tutoshe bya mawazo. Atufime mu fya kutontonkanya. Kama uko malari, ngana hulwala. Amini. Teketela. Que Dieu peut te répondre. Ukutilesa, kutia kwa suka. Shiweka imani kama una na imani. Ngata ukwete tsumino. Hapa pa dunia frère. Pano pachalo. Kama una na réseau. Pano pachalo ngata ukwete network. Pa telefoni yako. Pa phone yobe. Kama pana hauna mabandos. Ta ukwete mabandos. Mie niko nayo. Ine ni nkwata. Shiminezi kukuconnecte ku network yako. Kushaiteti kuconnecte ku network yangu. Unapata wewe network. Na yo kata network. Mungu anatuambia sema le satwebo kutila. Muombeane mmoja kwa mwingine. Mule pepelana. Amen. Sasa inawezekana ekati kutifyati tikwa mwenzako ana hapo na mainite. Ekati muno betakweta ma unit. Wewe iwe unaweza kumconnecte. Iwe kutwa mconnecta. Anapata na yeye network. Yeye anapata network. Shichika mbele sema ule pastor wenu. Tantanshi sumino kutira pastor wenu. Pastor wenu ule. Pastor wenu yo. Amini asema sumino kutila kama naomba. Ukuti ngapepa. Mungu anamjibu wake. Lesa ala masuka.
Shamini mbele vile. Teketa kuna ngwefyo. Asema weye. Ukuti iwe. Uko point de connexion. Ukuti yo pastor wali point de connection. Auna muntu wa bule. Tauni muntu wa fie. Dieu n'a pas commis erreur. Les satalu fienye. De mettre ses serviteurs. Fakutengabika kwa babomfi bakwe. Dieu, il est le Dieu de ses serviteurs. Les sani les sawa babomfi bakwe. Kanisa ya mfulira. Mweche chitapa mfulira. Tosha libwe. Fumieni chilibwe. Tosha mawazo. Fumieni amatoto kanyo. Fungula roho. Isula ni mitima. Acha neno ya Mungu. Lakini chabo cha kwelesa. Ingie. Chingile. Yo inyewe. Ichi refye cheka. Paka vile munature. Fyafine chaba munecha. Mbeko ya mwanaume. Ulubutolo wa mwaume. Ni mai. Menshi. Ni mai. Menshi. Ni liquide. Ichitu cha liquid. Muko nywele. Muli mishishi muli hamwine. Muko mifupa. Na mafupa muli hamwine. Muko roho. No mutima. Muko kichwa. No mutwe. Neno ya Mungu. Ichabo cha kwelesa. Muko biote. Muli fyonse. Biote unatafuta. Fyonse fyo mulefwaya. Bikuye vya kiroho. Fibe fya kumupashi. Vya kimwili. Fya kumubili. Biote. Fyonse. Bikomu. Filimulia. Tunamishe bicho. Na tukontamike finso fyesu. Hatutaenda fashi nyingine. Tatuaye kumbi. Tukatafute maombi. Tuefwaya mapepo. Tukatafute prophet. Tuefwaya bakasesema. Jesus Christ Yesu Kristu is the prophet of prophets. Nikasesema wabakasesema. And we have him here. Tuko naye hapa. Na yeye tuli na nkwe pano. Wewe amini tu. Iwe sumina fie. Wewe amini tu. Sumina fie. Kama tunasema amini tu. Katosa twalanda sumina fie. Tosha mawazo yako. Nishikufu miapo ama tontonkanyo yobe. Kama uko malari. Kana uruala. Sababu wa vile daktari alisema. Laba kukufyo ba dokta ba sosele. Unaweka confiance sana mwa daktari. Na ubika sana confidence muli ba dokta. Ule daktari alifunda. Uyo dokta afisa mbili le fie. Weka ko confiance mwa munganga wa banganga. Iwe bika ko confidence muli dokta shinganga waba shinganga. Jo huyu Yesu tu nakuhubiri. Huyu Yesu Kristo tulekushimikila. Yesu ashikufundake. Yesu tasambirile. Yenjo boss wa connaissance. Boss wa knowledge. Tutaomba. Tuala pepa. Sasa sabo mambo yako. Laba kwe milandu shobe. Uko mu presence ya Mungu. Uli mu presence ya kwalesa. Anayua mambo yako. Na wishwe milandu shobe. Sabu wako tu hata mu 1 minute. Laba kwe fina ngwadu minute milandu shobe. Kule kumusalaba. Kule kumusalaba. Ule muntu ule bandi. Ulia kari akapondo. Aliaminiaka shiku moya tu. Sumina fite obushiku mumo. Mu 1 minute. Muri 1 minute. He received everything. Hapo kelele fintu fyonse. Saingine leo. Nimbia kalelo. Njo yako. Ebushiku bobe. Shusabu eko mbele Labako munina. Fer sabu ile mambo. Munina labako. Tosha mawazo yako. Fumiama tonton kanyo yobe. Umwache Yesu aingie. Leka Yesu ingile. Aka kamwengo mitaimba. Na kaka mwimbo na laimba. Wanze deja kusema. Ule landa mu mutima wobe. Ata ukashikia. Na nguta ule comfort ukeshi. Ule wako imba ako. Ilo ule imba. Sema na Yesu. Ati so sana Yesu. Eko na kushikia. Alekumfwa. Sijue mambo yangu kama itamalizikaje. Shishibe milandu yandi ngatakutukuti yapwa. Sijue mambo yangu. Shishibe milandu yandi. Yatamalizikaje. Kweli mimi naamini. Tuiko. Pano tuli. Tunatoka mafamilia kwa chana. Twafuma mundu kwesha pusana pusana. Makanisa ya kuachana. Mupilonganiro fya pusana pusana. Makabila ya kuachana. Mumitundisha pusana pusana. Na mamambo yetu ya kuachana. Ne milandu shesu pusana pusana. Seigneur. Shikulu. Kuko bale bali kwa mkatolika. Kuda bali mkatolika. Uli batosha. Wali bafumishemo. Bama Pentecost. Mupente. Uli batoshaka. Wali bafumishe. Bama Jehovah's Witness. Uli ba Jehovah Witness. Uli batosha. Wali bafumishe. Bengine bali kwa mudunia tu. Bambi bali mwisonde fye. Uli batoshaka. Wali bafumishe. Unabaleta hapa. Wabaleta pano. Seke bintu. Kanshi fintu. Binapasha kuachana. Kifilo kupusana. Na mule tulitoka. Kifilo fya pusana no moto afumine. Mina komba Yesu Kristo. Ne milomba shukuru Yesu Kristo. We Mungu wa colonne de feu. Welesta wa lubingulu wa muliro. Mina komba. Na kulomba. Tembelea kila ndugu. Tandarira chila munina. Roho yako imutushe. Umupashi obe umukumye. Pa mambo yake. Pa milandu shakwe. Ile mambo yako nasema muro. Iyo milandu yalela ndamu mutima wakwe. Ile mambo yako naomba. Iyo milandu ale pepe la po. Ile mambo yako naria kila siku. Ile milandu alidi la potila bushiku. Juu ya watoto yake. Pa milandu abana bakwe. Amen.
juu ya bibi yake, mlando bakashi bakwe, juu ya bwana yake, mlando balume bakwe, juu ya utumishi yake, mlando bonfi bakwe, juu ya makazi yake, mlando wa milimo shakwe, apa shebote, apa fwe bonse, tunaanguka mbele yako. Twapona kutinso chenu. Seigneur, shikulu, kama unabishindwa kachakuti wafirwa, utuambie kwa kwenda, utuebe kwa kuya. Me tunaamini lelo natusumina aushindo wake taufirwa, njoo pale tunaendelea kuamini. Echo natutwalira pokula kusumina. Kila mtu, kila umaumu apokele jibu kwa mambo yake ili asuko kumilandu shakwe katika jina la Yesu Kristo. Wishina kwa Yesu Kristo. Baba, tata, shetu na kuamini paka ifwe na tukusumina fye, mvula inyeshe, mvula iloke, pepo ipite, chimwela chipungane, mambo yongezeke, milandu chilundwepo, malari ipite, amalwele ya chile, shie ifwe hatutakuacha, hatuakakushe. Tunaendelea kukutumainia wewe Yesu Kristo, na tukatwalira pofyo kula kusubila. Tunamwambia shetani, twamweba satana, we shetani, we satana, na bademo yenu bote, nengulu shobe shonse, shie ifwe munetushindwa na mutufirwa. Yesu Kristo kumusalaba alimiwinaka, alimichimfishe. Bwana asante, twatotela shikulu, tunakuomba, twalomba, tunasinye, twasaina maombi yetu ama pepo Yesu aina munjine ya Branham, temwishina kwa Branham, tunasinye, twasaina maombi yetu ama pepo Yesu hapana munjine ya president, temwishina kwa president, tunasinye, twasaina maombi yetu ama pepo Yesu munjina takatifu, mwishina ili ashila njina ishina ile inashimamishaka makari ya Mungu, ili miko mkaribu kwa lesa, njina ishina ya Bwana ili ya mfumu na Mwokozi umupusushi Yesu Kristo. Yesu Kristo. Amen. Amen.